ina mo, Renz. 1 TQ. 1 TQ. 1, up, 2, 2, up, up, 3, 3, up, up, 4 4, up, up. 5 up, 1 million up. Puta na pag ako nasipa dito yung alt par ko to. Okay nang inang kukulit nyo ah. Ito, huli, bulagati, Ang inang timataba. yan, Oh, Gar, papal dito naglalab pa ng live i-remis ko, na. Gar. Papal Gar! Putok mo na, be! Ang inang yan. Naglalag yung live ko, Gars. Walang sawang kinulata, bugbog rekta. Gago, ang dami ng MP par. Ahakot sila sa Phoenix. Yan ba sila? Ba? Malebo ata nahakot nila, no? Kayo na lang tayo. Black is not. Oh. Okay. Ah, 1 TQ. ayun, no, yung cuts, oh. Yung cuts, Phoenix yan, eh. Ay, hawas. Lumipat nga yun sila, ano. Yung mga nagre-reklamo sa commander, oo. Sila Jer. Itong king, sino to? Lalaro ba to? Ayun, 3-9. Pera. Yung mga malebo. Nasa HT yan eh. Si King. Si 7 Evelyn yan eh. Uy, Puta, bubo talaga ni Banjo. Pakyo ng Banjo daw. Pakyo, napakabubo mo. Sali daw yung dudes, boss. Sa may slot, boss. Iyak, gago. Iyak. Iyakin ka? Wala ko tubig. Iyakin ka pala eh. Iyak ka? Iyak ka? Puta, hindi wang. Iyak ka? Hmm? Sige, yung kaya mo lang yung intern, bobo mo naman. Kaya mo lang kaya mo. Pakyo ka pala eh. Wawa si Mamin ah. Kopal. Gago, kawawa nga yung mga makukulit sa B3. Sila yung nakalan ko. Ba't killer ka nung nakaraan? Siyempre, kaya ako mag-death, kaya ako magpa-healer. Kaya mo rin maglinis, no? Eh, siyempre, basic. Gago na Commander Boy. Sige. Si Banjo na. Dumidikit talaga ako. Gusto, puta, gustong gusto. Enjoy ko mag-command. Galit na galit. Ako magawan, Gusto- gago. Oh, yeah, ano ko din sa labas. Bobo. Ayoko, naman yan. gago. Ikaw magawan, Di ba yung magpuman? Ayoko mag-command. Nag-red yung Ay, mga si ano, eh. Pasin na lang. Boss gift, no? Si Banjo, Mga no? nag-red, Testing, no? ayoko, mga nag-red. Yun lang. Yun lang, Banjo. Gar. Nagtampo na sa Ayan, dito akin. sa'yo. Dito sa'yo. Ayoko na. Always blue. Nagtampo na sa akin si, ano, Yan, Tito Gift. Tampo na sa atin si ano, si... Putok mo na, be! Putok mo na, be! Banjo, sakpa. Ipigay mo na tayo, Gar. Asan na yung 85 na MP? Dami MP par. Sila par. Kaya na ng tayo, par. Ay, gago. Sorry talaga. Gago, lumipat yung mga hindi nakahawak ng Phoenix, eh. Yung nangangarap makahawak ng Phoenix. Nagsilipat. Nagpaaso na lang. Paso na lang, no? Oo. Nangarap mahawakan ng Phoenix. Style! Nagreklamo sa commander yan, eh. Iniyakan nila. Sabi na kasi tatapal na lang, hindi pa alam, eh. Pinagmumura sila, eh. Yun nga. Kaya pa di ko Ibigay mo na mapatay. tayo, pre. Wala pa kalaban sa loob, eh. Kaya na nila, eh. Sila ko na pumasok. So, yung ano, dito matapak ang potatang. Ay, di pumasok. Yun pala magsisib yung mga ulaga. Tirom nila, oh, advantage na nila yon. Pagpasok nila, magagangbang nila tayo. Pero hindi sila pumasok. Okay, tara, pumasok yung Phoenix sa R. Tapak R, guys. Dali, wala Lalabas yan. kami para magsitakbuhan. Tapak R, 3, 2, pasok. 8, 7, bitaw mo siya. 5, 4,
3, 2, 1. Tara, baba. Gago, kamusta naman yung MH namin? 3 Yan, oras pa MH. bago mabitaw. Wala Mid ata si guys, Linger. mid muna, mid. Okay. Yes, man, sa truck. Mid lang wait lang taas lang hagdan guys. Yung Lilo. Okay pa L1, 3, 2, 1, push L1 guys. L1. Akit pre, akit. Akyat. 4, 3, 2, Lutan nyo to. 1. Up. Palag na guys. Palag na po. Pakisapak po. Pakisapak na po. Pasok kayo lang patay Pasok kayo lang patay boss. Pakipasok lang po ang ulo. Sagdan po yung archer boss. Pasuyo naman oh. Boost. Pasok kayo lang patay boss. Si JB Casio boss. Okay, pasok kayo lang. Phoenix ready Sige, pasok kayo lang boss. Pasok kayo lang ha. Okay na boss. Bitaw MH. L2 tayo boss. 3, 2, 1. Tara L2. Mag-aaruan yan eh. Tawid tayo R2 boss. Tawid R2. Ayun na ba? Laser yung Phoenix pre. Laser Phoenix. Laser. Baba mid. Lower mid. 3, 2, 1. Akit na boss. Akit na. 1. Up. Akit na boss. Akit na. Gago na, altab ko. Sagad yung portal. Opal. 3, 2, 1. Balik. Sagdan. Balik. 1. Up. Hagdan. Uy. My Wala. God. Tagal na kumambyo, boss. Ang bagal na reflex. O, labas na, boss. Bagal niyo eh. Patayin niyo agad pumush. Reset tayo, boss. Saan pumasok, Phoenix? LL. Sa Nakapak. L. Nakakapak sa L. Sige, tapak R. 3, 2, 1, pasok. Bitaw MH, boss, ha? Baka maanoan kayo, boss. Bitaw MH kayo, boss. Bitaw MH, hagdan. 3, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Itabol na. Puta pupush yan. Papalag daw sila eh. Huwag niyo babain, boss. Nakasan yung archer na Huwag yan. niyo babain. Phoenix pa, ready. Laban pa, ayan pa umakit to. Gago kasi iba bumaba. Tangina, asim na naman, boss, ha. Pasok ba R? Tito Kip? Pasok, buso. Phoenix pa, boss. Palagan nyo. Unli yung MP Palagan nyo. Pasok, pre. Tangina, upawa tayo niyan, boss. Ayaw nyo. O, labas. Tapak mid, pasok mid pa tayo, pre. Mid. Pasok mid. Tangina, bag pa yung pats ko. Pasalo nga isang wave, pre. Re-recon lang ako. Bag yung pats ko, ipit. Sir, Pasalamat sabihin mo muna po. Gimid lang MH tayo. Ayun na MP Pwesto ka sa hagdan boy. Ayun na. Ready 1. Up. Putang ina nyo. Ay, awas. Nagbabakas kasi ako eh. Walking in eh. Okay kayo? Patay ka eh. Putang ina kasi. Bobo ni... Alerto kayo, boss, kasi may scouter yan, no? Huwag nyo hintayin yung sasabihin ng commander. Alerto rin kayo. Mamaya hindi mapansin ng commander. Nurse nga, Miso. Piki muna pikihin nyo yun Okay, tapak L1. 3, 2, 1, pasok, boss. MH tayo, boss, ha? Pupush yan. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, boss, baba. Sana mabigay ako, boss. Baba lang, boss, ha? Makapal yan. O, balik kayo L1, boss. Balik kayo L1 muna. Ayun na, go na. Balik na. Mid-edge. Tingnan mo. Nadamay ako Bilisan dun. niyo, Papaban. King Inis. Kawawa tayo sa inyo, ha? Sapa. O, mid. Pasok mid, boss. Pasok mid. Ayan na naman tayo, boss. Hindi nyo ba kaya ng same number? Ito na, Tito Kip umangat Hindi nyo ba kaya? Pasok mid. O, palagan nyo yung Phoenix. Tanginang yan. Tulala kayo. Huwag kayo mag-buffs dyan sa guys. Sa bilog. Tulala Pwesto kayo, nyo. boss. Pasok mid, ha? Pasok mid, boss. Pasok.
Pasok, hagdan. Hagdan. Ready hagdan Ready hagdan. Push. 1. Up. Pasok na po. Hagdan. Hala Sige, ka tigil yan, tigil yan, tigil yan. Ubus, boss. Pasok mid patay. Pasok mid patay, boss. Yung left side po, paalalay. Nakatagos na yung iba. Nakatagos na yung iba, boss, Gigi, nakatingin ako. Sige, pasok mid, boss. Phoenix, Phoenix. Pag command pre, sunod agad. Huwag niyong isipin yung gusto niyong gawin. Pukoy na ina kung gusto niyo manalo tayo sa clash. Pasok mid. Pabilisan na ng reflex, pre. Okay na, bitaw MH. R1 tayo. 3, 2, 1. Tara po siya, R1, boss. R1. Lower lang, 3. Atras onte. 2, 1 po siya, R1. Go. 1. Up. Pasok na, boss. Tagusan nyo na yan. Darating na yung MP, boss. Gago ako ang buo ng pakbet. Sagad nyo na, box. Pwesto, blind spot. Macro. Pasok R1 patay, boss. Pasok R1. Macro, Pasok R1. O, baka manggaling ng ato, boss. Pasok kay box. Mid MP ka pasok. O, sige. Pupush na yan, boss, Ready, Pasok R1, boss. Pasok R1. Ayaw na no, RTC. Ayun. Oo, yun eh. Sige, push. Mid Oo, MP. Bitaw MH, boss. Bitaw MH. Bitaw lang, wait lang. O, 3, 2, 1, R2, boss. R2. Tingnan mo, Quebec. Laser na, MP, laser. R2, dali. R2 lang, Low plat R. 3, 2, 1, baba, boss. Baba. 1. Up. Push na, boss. Push. Ayaw nyo ba? Laban nyo na. Laban, boss. Laban. Manlaban kayo, boss. Ay na, Phoenix, Wala pa yan. Wala May pa isa, pasok pag namatay, Wala pa pasok pag namatay, pre. Ubus po. O, SP nyo na, pre. Darating na PMP. SP nyo na. Tapak L. Tapak L1, boss. Ay, puta, tinakbo ng isa kong kaparty. 3, 2, 1, pasok. L1. Bahala kayo, boss. Iwan ko yung mga tumatakbo. Pasok L1, boss. Ready, scouter, Scouted, Ready, lower R, lower L, Manggagaling ng MP. Bitaw MH, boss. L2 tayo. 3, 2, 1, tara L2, boss. Yung scouter, slow nyo, pag nakita nyo, pre, para madagit. L2 lang, boss. Wait lang. L2 lang, hintayin lang natin mag-revive yung scouter. Tapos baba tayo L1. 3, 2, wait. O, tara, go. Baba, laser. Hindi nag-revive, pre. Laser. Tang inis. Reflex, guys. Lower Reflex. mid yan, lower mid, Go na. Laban na yan, pre. 1. Up. Gago, ilaban nyo, pre. Sagad nyo kaya, para masarap, pre. Sagad nyo, mid. Tagos nyo na mid. Pasok mid patay. Sagad nyo na mid entrance, boss. Sagad nyo na mid Tangina, dami entrance. yung Iwan nyo na yung binabypass. barya-baryat. 1. Up. Laban pa. MP. Phoenix. Tangina mo, dini-OD lang ako nun. Pasok mid. Kupal. Pasok mid, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up sa MP, pre. Labas yun na, pre. Lugay. Labas na. Tay tayo. Labas. Tapak R. Nasaan yung Phoenix, boss? Yung FS daw na air. Tulungan nata. Tapak R, 3, 2, 1. Pasok R1, boss. Dali. Gagi si Madam Air, asan pala? Pasok nga Madam Air, tapos mag-1 ka. R1. Ready, MH kayo, boss. Sakit na yan. MH kayo, Asan Madam boss. Air? Tama na, inaabot. Madam Air, asan ka? Saan na siya? Ito sa gitna. Gilid ka naman, Damer. Dito, Gilid ka MH dito. na. Okay na? Ito, Jo. Dito, baba na. Suntukan na. L1 yan, boss, L1 yan. Wait, kapal muna, lower. 3, 2, 1. Tracket na, boss. 1. Up. Akit na, boss. Kaya ko lang, BA. Akitin nyo kaya yung blind spot, boss. Yung blind spot. Pumasok Phoenix sa 8. 7. Kailangan lang. 6.
Wala 5, mag-unli, pre. Wala 4, mag-unli. Wala mag-unli. 3, Yung Phoenix 2, nga, pre. Pwede na yung 1. Phoenix. Hitable Pwede na. yung Phoenix. Yung Phoenix. Yung Phoenix. Sige nga, pasok kayo long boss. Pasok kayo long boss. Pasok kayo long boss. Patay. Pasok kayo long boss. Patay. Ubos, ubos, ubos. Ay na po, ano, ilutan nyo po. So, Eight. MP yan, 7. MP. 7, 6, 5, Bigay dyan. 4, 3, 2, 1. Up. MP boss. Pwede na rin. Putang. Laban hindi pa. naman- L1, L1, L1 boss. L1, L1, L1. Huwag kayo sa baba na hagdan boss. Kung sino man yung nandyan. Box po. Yung box po palinis. Yung archer yung nasa labas nga pa kay Tira, pre. Pasok L1 patay, pre. Pasok L1. Patayan, pre. Ubos yan, ubos yan. Palinis po, palinis. Yung nasa labas po ng box, oh, patira, oh. Sila Liel, pre. Ayun, oh. Sarap Pasok na. kayo banda, uy. Ayun, oh. Ubusin kayo niyan. 4. Huwag na kayo pumasok. Huwag na pumasok, pre. Huwag na Gago. pumasok. Wala na papasok. Wala na papasok. Tapak L. Tapak L lang. Tapak lang. Tapak lang. Dali. Susunod Phoenix dyan, pre. Tapak L1. Saglit, patay. Kakapatay na namin dito, ba? Eh, tapak L1. Tapak L1, boss. Ay na, Tapak L1. Phoenix. Klaseng, pasok mo na. Tapak L1. Dali. 3, 2, 1. Pasok. Pasok. 8, 7. Bitaw image, ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. Party ko. Kailan kaya papasok to? Boss, Tangina mo. pasok! Ang tagal niyang gumising. Hanap ko. Linis lang kayo, pasok kayo, patay, pre. Pasok kayo, patay. Ubos to, ubos to. Kahit magano ito, pre. Chapsuy to, chapsuy. Magana yung iba dito, boss. Pasok nyo na L1 yan, boss. Pasok nyo yung L1, tapos matuto kayo mga buffs. Pasok kayo, boss. Pasok kayo, pasok kayo. Pasok kayo, ha? Okay na? Kompleto na party? Oh, bitaw image, boss. Bitaw. L2 tayo. 3, 2, 1, try L2. Tingin ko dito yung Phoenix, eh. Sa art L2, nagbubulan. R2, tawid R2, boss. Patayin nyo nga yan, boss. Abulin nyo yung slow, patayin nyo. Patayin nyo. R2. R2, ah. Kapal. 3, 2, 1. Push na, boss. Andiyan sa R1 yung MP. Go na. Push na, tulak niya, boss. 1. Up. Tang ina mo. Sige, sa ganyo. Tang ina, nag-stay na naman kayo sa box. Okay ng ina, ang dami sa box. Gago. Dali pa doy. Sa ganyo na sa R1, boss. Diretso na, R1. Tagusan nyo na. Pasok R1 patay. Pasok R1 patay. Dali. Pasok R1 patay, boss. Dali. Pasok R1. Pasok R1 patay. Linisin nyo R1, boss. Ako, kawawa sa inyo, boss. Ito image. 8, Bigay dyan. 7, 4. 6. Yung iba Double pwede na na dyan, iba. ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na yung makapal, pre, ha. Pwede na yung makapal. Palag pa. Palag pa, boss. Palag pa, boss. Palag pa, boss, ha. Palag pa. Pasok, pre. Pasok, Papalag na ng anli yan, oh, gago. Oh, wala na papasok. Wala na papasok. Andiyan na Phoenix, pre. Nakabela yan. Tapakar. Dali, tapakar, boss. Tapakar. Lalaban tayo sa Phoenix, pre. Tagal mag-RG yung MP. Recover pa yan sa platform mo. Pigay nyo, pre. Pipigay tayo. Go. Pipigay tayo. Pigay nyo, pre. O, tatapak. Pasok tayo, ha. 3, 2, 1, tara, pasok. Okay na ngayon nyo. Ubos kayo. 8, 7, 6, 5. Bitaw image. 3, 2, 1. Up. Pa na, boss. Walang bayad. Nako. Walang bayad, boss. Sinasabi ko sa inyo, walang bayad. Gago din ako. Linis po. R2 side, boss. R2 side, oh. Labas ng box, boss. Ayaw nyo ba? Walang papasok, pre, ha, pag namatay, ha. Pagka makasi ko, patay din ako, eh. Sige, pasok R1, boss. Ubus to. Pasok R1. Go na. Pasok R1, boss. Tumapak MP. Sige, pasok R1. 8, 7, 6, 5. Bitaw image, ha. 2, 1. Up. Palag na, boss. Palag. Ubus to, pre. Palag, pre. Palag. Huwag lang kayo masyado lumayo. Makapal yung bandang baba na hagda, box. Ubos. Ubus yan. Walang dala, pre. Walang dala. Pasok R1 lang, ha. Pasok R1, boss. Walang dala, boss, oh. Pasok R1. Kompleto na.
Sabi pag PMH, kung may solo FS, magsalita, boss. Bitaw MH, paparto tayo, dali. Andito Phoenix. 3, 2, 1, tara go. R2, 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 R2. Babayin nyo, nasa laser yung Phoenix, ha. 3, 2, 1, go na, go na, go na. Laser, 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 laser. Wala. Kalma, laser lang, boss. Wait nyo. Mid, 3, 2, attract mid, best. Boss, boss, ayun na, mid, entrance, 1. Up. Akit na. Naku, ang tagal. Ikaw Gago. na sumipa sa harap. Ina nyo, pre. Awa. Nagturuan kung sino unang umakyat. Hagdan, tutok hagdan, tutok hagdan, tutok hagdan, boss. Tutok hagdan, pasok mid patay. Ayun na, hagdan na, 1. Up. Sipa, boss. Putang ina niya. Sipa, putang ina. O, labas na kayo, pre. Putang ina, nagpo-portal kayo eh. Grabe naman kayo, boss. Parang ayaw nyo sumali sa amin. Tapak mail, tapak mid. Tapak lang ha. Tapak lang, pre ha. Sabay-sabay to ha. Tapak. Baruashi! Manteteng no. O, 3, 2, 1. Tara, pasok, boss. Bitaw MH ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Birin dyan. 1. Up. Sipa na, boss. Ang ina mo. Putang ina mo. Ina, hindi Lang kayo ay- gumalaw. Nasa bilog lang kayo, boss eh. Sana kumalas kayo. Nagpabitaw na MH eh. Wali. O, labas. Tapakailuan. Pag nagpa-MH, galaw kayo na, boss. Kaya nga nagpa-MH para makapesto kayo. 3, 2, 1, pasok. Kawawa ang pota. Walang kusa ah. Pasok kailuan. Ito na lang yung party ko. Ang inong yan, intro ah. Bitaw MH, bitaw lang ah. Bitaw lang boss, wait lang. Bitaw ah, wait lang. Pupush yan pre, paunahin natin pumush. Hindi pumush. Diwag. Ay gago, naglag. Wait. O, 3 to, tara L2 boss. L2. Babalik tayo ah. 3, 2, 1, balik boss. Putang ina nyo. Akit pa kayo ah. Balik na, dito lang. Huwag nyo nabuli pre. Ayan yun na yan. Na-channel lang natin yung ano. Mga umabol. Bitaw MH. Bitaw ulit ha. O, Yan. huwag kayo sagdan ha. Ready, 1. Gago lang. O, pa-L2 tayo. Pa-L2 boss. Pa-L2. 3, 2, 1. Babalik tayo L1. Balik L1. Babayin natin boss. Tara go. Laser. R1. Lower R1. Ready, 1. Up. Oy, eto na oh. Anak ng teteng. Ayun nyo ubusin. Lower R1 boss. Palimas. O, push na R1. Ready, 1. Up. Tong inang yan. Ang kulit ng iba, gago. O, walang papasok pre. Reset tayo. Tapak mid. Dali. Linis tayo. Tapak mid. Pre, huwag kayo magturuan kung sino tutulak. Same number yan o. Kaya lamang lang tayo ng isang PT. 3, 2, ha. Pasok. Pasok mid boss. Pasok mid. O, bitaw MH ha. Bitaw MH boss. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara baba. Baba. R1 ha. Sagad nyo R1 to ha. Sagad nyo R1 dali. Linisin natin na yung Phoenix bago tayo magano. Akyat. 1. Up. Mid MP dito ha. Mid MP. Akyat boss. Naku, tay eh. Tanga ina yan. Kawawa. Bus kayo dyan par. Ayun yung mga par. Tay boss. Hagdan. Wala na papasok pre. Wala papasok. Hagdan oh. Tangin tagal ng reflex gago. Sinabi ng hagdan. Kawawa sa inyo boss ah. Reset. Reset lang ha. Tapakailuan boss. Papa-image ako ha. Kalas agad kayo ha. Pag nabaps kayo ha. 3, 2, 1, pasok. Image ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Patayin nyo muna yan. Relax ha. Wala pa akong pinapush. Tangina nyo. Mag-command kayo kung gusto nyo ha. Oh. Tangina nyo. Gusto nyo ayok na ayok kayo pero ayaw nyo bumoses. O, L2. Tara, 3, 2, ha. Tara, go. L2. Ayok na ayok. Dito, Kip, ha.
Oh, box muna, box lang ha, L2 lang ha, 3-2, L2 lang, 3-2 ang gonna, low plat. Linis na to, pre. 1. Up, Lilikod low yung plat Archer. na, dito lang, macro, uy! Ay, naku po talaga, sinubsob ang ulo. Bitaw image ulit, push natin Phoenix, 3-2 atra go. Phoenix muna ha. Akit high plat, pre, high plat. Diyan lang ha, relax lang, wait lang. Sayang, wala sumalubong na Archer doon. High plat lang ha, 3-2 atra baba. Wag. Macro, boss, macro. 3, 2, 1, tara baba, boss. Baba, low plat, 1. Up, putang ina, kala nyo ha. Sub kayo sa amin, boss. Baited yung mga tanga. Saan kayo, boss Tito Gip? Wait lang, boss. Ubos ata kami, oh. Tabla to. Laban nyo, boss. Reset tayo, boss. Reset. Tapak R, boss. R. Pasok R1 pare. Dali pa. Alihan tayo ng Phoenix. Ay, ng MP. Pasok R1, boss. Pasok R1. 8, 7, 6. Bitaw yung siya. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na boss yung iba dyan ha. Baka naman. Tiyanin nyo na, boss. Palinis po ng box. Naku, iniwan yung box. Poking inang yan. Sa box, boss! Kawawa sa inyo, boss, ha? Naku talaga, boss. Naku, lugi na tayo sa clashing. Bahag na ang buntot. Tumabla lang ang bilang. O, tapak arawan. Hintayin natin, Phoenix. Bahag na buntot nyo, boss! Wala pala kayo eh. Pag out number kalaban nyo, tatapang nyo eh. Sige, Tito. O, tapak arawan. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jason. 1. Up. Bitaw kayo, image, boss. Suntukan eh. Linis lang, ay R1. Linis lang R1, boss. Linis po R1. Linis R1 ha. Pasok R1 patay, pre. R1 lang. Huwag kayong bagang buntot, boss. Pantay na yung bilang, oh. Tsaka pa kayo na bagang buntot. Tapang lang pala kayo pag advantage kayo eh. Pasok R1. Ha. Okay na, PMH. Bitaw MH, boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss. Walang bayad yan. Baka naman, sipahin nyo na. Yung box po, patulong po ng box. Ang daming archer dito eh. Patulong lang ng box. Pasukin nyo po yung box, boss. Boss. Yung nasa labas ng box, boss. Ready, hagdan. Tutok hagdan. 1. Up. Pwede na, boss. Hagdan ha, hagdan. Pasok araw patay, pre. Pasok araw patay, boss. Pasok araw patay, boss. Pasok araw patay, boss. Pasok araw patay, boss. Boss. Pasok araw patay, boss. Pasok arawan. Bitaw MH. 3, 2, 1. Trabaho, boss. Mid entrance. Dali. Akit agad ha. Akit. Phoenix to, pre. Putang ina mo, wala. Sige. Wag. Taas lang. Macro, uy. Macro, nakabelo na MP. El Phoenix. Oh, lulubog tayo portal ha. Wait. Hintayin lang natin gumapang. Oh, lubog portal, pre. Lubog portal, dali. Lubog kayo portal, wait lang. 3, 2, wag. Balik na. Hindi pumush, pre. Tasagdan. Bitaw tayo image ha. Bitaw image, pre. Bitaw image, boss. Bitaw image ha. Sige. Tangina, puro Yung archer Phoenix to kaliwat natapak. kanan eh. Wait lang, guys. Wait. Wait lang ha. Push natin pa laser ha. 3, 2, 1. Sagad laser, pre. Go na. Laser. Dali. Sagad nyo yan ha. Sagad nyo. 3, 2, 1. Balik. Ready, 1. Up. Sakto yan, pre ha. Sakto yan, pre. Sagad nyo na. Ay, putang ina. Hinahabol yung archer ng iba. Kawawa. Gusto tayo? Ina yan. Hinahabol nyo yung sa archer eh.
O, tapak Lubos mid, yung tapak touch. mid, tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Pasok, pasok, pasok. 7, 6, 5. Bitaw image ha. 3, 2, 1. Baba, boss. Baba, 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 baba. Linis ito. Oh. Gumagapang oh. Baba. Ala ka talaga oh. Ang bagal. Ala ka. O, L1. Push L1. Push L1. Push L1. L1 na. L1 na, boss. L1. Nakitin nyo pa yan. Nakayat. Linisin nyo yan, pre. Tay-tay yan. Linis L1. Pasok L1 patay, pre. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1 patay. Pasok L1 patay. Pasok L1 patay. Pasok L1 patay. Akit na, boss. Akit L1. Akit L1. Ready kayo sa Phoenix ha. Baka manggaling ng L2 ha. Magulat kayo dyan, boss. Pasok L1. Pasok L1. Pasok L1. Wala kang Press po, scouter pa-BL kit. po, parang dito, pa-BL din. Bitaw MH. Bitaw MH. Pa-BL, party ko, BL, BL. Gip, wala ka daw ba scouter? Wala akong scouter. Ayun yata si Tara, Mama G. Bababa tayo ha. 3, 2, tara, baba boss, baba, suntukan na oh. Baba, Elwa, R1. Akit agad ha. Linisin nyo yung box. R2 to pre, R2. Left kayo manggaling ha, left kayo manggaling. Nasa left kayo manggaling. Push, 1. Up. Push na Tangina po, talaga. push na. Pasukin nyo yung box, tapos tutok kayo sa hagdan ng L2. Ayun na, go na. Linis na po. Linis. Linis pre, linis. Yung nasa hagdan po. Sinabi ko tutukan nyo yung nasa hagdan. 3, 2, ang baba R1. Pasok R1, patay pre. Phoenix R1. Wala na papasok. Laban nyo na yan pre, laban nyo na lang. Wala na papasok. Bobo. Ayan, lala. Wala papasok. May scouter ba? Mama G yata mag-scouter. LMP. Tapak mid. Late yung record. Clear mid. Pasok mid. Sige, wag na boss. Nalilito lang ako. Pasok mid. Bitaw image boss. Bitaw. Bitaw ah. Okay na? Wait lang ha. Wait. Wait lang. Ina, harot ng mga archer ng MP. Yung nakikipag-harutan pre, harutin nyo. 3, 2, 1, tara baba boss. Baba, pa-L1. 1. Up. Sagad nyo pre, sagad nyo. Tanginang yan. L1, gago. Wala, gago, kawawa. Tangina, sarap ng pasok ko dun, Gar. Kawawa sa inyo pre ha. Yan na, flashing. Tapak L1 kayo pre. Tapak L1 ha. Okay na, 3, 2, 1, pasok. 8, 7, bitaw kayo sa MH ha. 5, 4, 3, 2, 1. Up. O, ubusin nyo na, pasok L1 patay pre. Hindi ko nabilangan yung MP ha. Kayo na bahala sa MP pre. Palagpa. Box lang po, palinis po ng box. Yung archer sa labas boss, palinis po ng labas. Yung MP pwede na, pasok kayo lang papatay pre, ubos to. Pasok kayo lang patay boss, pasok kayo lang. Gago, naubos yung party ko ah. Okay na? Pasok kayo lang boss, bitaw MH, mid tayo ah. 3, 2, 1, trapa mid. Mid po, akit mid. Wala, lower R, dali. Lower. Akyat. Sipa na boss, pwede na. Sipa, akyat. Naku, ayaw talaga umakyat. Tanginang yan, kawawa sa inyo boss. Pag ayaw nyo umakyat, di tayo mananalo. May archer dyan sa baba boss. Boss pa, ayun na yung Phoenix. Tapakar. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5. Bitaw image ha. 4, 3, 2, 1. Image boss ha. Pupush tayo R2. 3, 2, 1. Tara push. 1. Up. Push nyo na boss. Push. Diyos ko po.
Putang Kawawa. ina, wala pa rin kumancel doon, yawa. O, balikaruan, boss. Andiyan na MP. Tingin kayo hagdan. Ready, hagdan. 1. Up. MP Makasila po, nga. hagdan. Hagdan R1. Naku, tulala. Kawawa. Walang papasok, boss. Walang papasok pag namatay. Walang papasok. Tay tayo. Tapakaruan patay. Tapakaruan. Dali. May Phoenix doon, no? Tapakaruan. 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, bitaw image ha. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss ha. Walang bayad ha. Walang bayad, boss. Walang bayad. Palinis po. 4, 3, 2, 1. Up. Ay, MP pa napasok po. MP. MP. Pasok lang arawan, boss. Pasok arawan. Palimas po. Pasok arawan ha. Pasok arawan po. Pasok arawan, boss. Pasok arawan. Ino, laging walang image. Compress. Pasok arawan, boss. Pasok arawan. Dali. Okay na? O, image, boss. Pa L2 tayo. 3, 2, 1, targo. R2 to L2. R2 lang ha. R2, L2. Sige, tawid na L2. L2 na. Antayin nga ako kasi, boy. Putang ina. Medyo, L2. hindi na ako lulubog. Putang L2. Remage tayo, pre. Bago tayo, Lagan na to sa harap. remage tayo para sakto yung Ikot sa na ako. apakan. Dalawang school masapak natin. Bitaw image. Go na. Baba na L1. Suntukan na yan, pre, ha. Push na yan, ha. Bahala na kayo, ha. Hindi ko medyo makasi, ha. Diskarte niya, pre. Sagad nyo na. Ay, tinira ko na yung archer sa hagdan. Sige, pasok L1. Ay, Phoenix ha. 7. 4, 6. 3, 2, 1, up. Ay, kago. Saan yung mapal? Malinis po, L1, boss. Baka naman. Tangina, dami niya sa labas ng box, oh. Pasok ni MP ha. 7. 6. Bitaw Five. image, ha. 4. 3. 3, 2. Ready 1. Ay, nakita mo na pala iba. Putang ina mo. Malibi lang, day. Sige lang. Sa akin. ang bilas Banjo, balik ka sa grade 1, Banjo, ah. Hindi ko nakita yung iba eh. Kalahati lang nakita ko, bes. Okay, pasok kay L1. Wag, pre. Wag papasok, pre. Wag papasok. Focus looting kasi eh. Tapak kay L1. Tapak kayo, ah. Recovering, ah. 2, 1, pasok. 8, 7, 6. Bitaw image yung meron, ha. 4, 3, 2, 1. Up. Palag na, pre. Palag, pre. Ubus yan, pre. Ako, nalugi kayo. Ang daming kumala sa box. Phoenix pa ah. Sige. Palag, pre. Ubus to. Walang kadala-dala, boss. Walang kadala-dala. Pasok kay L1, pare. Pasok kay L1, ha. Lutan nyo. Itabol na iba ah. Pasok kay L1, ha. Ubus pa, oh. Pasok kay L1. MP naman, pre. MP naman, pre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na Phoenix, pre, ha. O, wala na papasok pag namatay, pre. Wala na papasok. Wala na papasok. Tapak kay L1. Dali, tapak kay L1. 3, 2, 1, pasok. Image kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Uy, palag. Linis po, L1, ha. Go. Yun yung gumalaw. Hala ka. Sige nga, wala kang papasok. Tang-inang yan. Hindi kayo gumalaw sa box? Tapakailan, boss. Tapakailan. Sabay-sabay. Tapakailan. Salin nyo mo. Daming DC, ah.
Tapakailuan, tapakailuan. Ang ina mo. Tapakailuan, boss. Dali. Okay na ba? Ito na to? Sige. Okay, 3, 2, 1, pasok. Pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Alag, boss! Bakit nasa box lang kayo, boss? Kawawa sa inyo pag ganyan, boss. Ba't nandiyan kayo sa box nagbulok? Phoenix Pasok pa, Phoenix pasok pa. Elon ha. Palag pa to. Sa box muna, guys. Box nga lahat. Archer lang sa loob, sa labas. Yung box, oh. Ang daming archer sa box, boss, eh. Yung mga archer sa labas ng box, pre. Palinis. Sige, pasok kayo, Luan. Ubus to. 8, Lutan nyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na MP, boss. Sipahin nyo yan. Puking yun. Walang kadala-dala, boss. Ayaw nyo umalis, Naku, gisang-gisa. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Phoenix naman. Isama nyo sa gisa, boss. Yung boss po ng box. Sa box, boss. Sa box. Walang image yung Phoenix, oh. Tingin na, tanga. Pasok kayo, pre. Pangilan na ba to? Nag-mid na MP, ah. Pasok kayo, boss. Pasok kayo, Luan. Pasok na Eloan. Pasok kayo, Luan, ha? Kompres. Papabitaw na ako, MH. Sige, bitaw, MH, boss. Bitaw, ha? Papa-L2 ko. 3, 2, 1, try L2. Babalik tayo, boss. 3, 2, 1, balik. Sakto yan, boss. Sakit yan. 1. Wag. Uy, nalunod, oh. Lunod kayo dun, O, panito tayo, ha? Babalik tayo, boss, ha? 3, 2, 1, akyat. 3, 2, 1. Sige, L2 lang, ha? L2 lang, boss. L2 lang. L2, pesto, ha? L2. Pasok kayo, box, Nag-lower. boss. Nag-lower Bigay ng pala. Phoenix yan. Pasok kayo, box. Bitaw tayo, MH, ha? Bitaw tayo, MH, boss. Bitaw MH sa party. Bitaw MH. Push natin low plat to, ha? Low plat L, ha? Bitaw MH. 3, 2, 1, tara push. Low plat. 1. Up. Go na. Wala Nahati. mo kasi yan, oh. Nahati, pre. Sige, push nyo. L3 muna, yung iba, L3. 3, 2, 1, Diretso nga. low plat. Low plat na, pre. Low plat. Sayang. Low plat. Saan ba nag-clash? Arto. Ito, low platar. Gago. Guna, low platar. Pasok arong patay, pre. Pasok araw patay. Walang kwenta. Pasok arong patay, sa Gadaruan. Pasok arong patay. Pumasok ba Phoenix, MP? Arwan? Di pa, nasa labas. Sige, pasok Arwan. Dali, pasok Arwan patay. Pasok Arwan, boss. Grabe yung matanda, Hindi ko makita yung matanda, eh. Sige, pasok Arwan, guys. Pasok Arwan. Mid Pasok Arwan. Okay na to? Ito na to? Mid MP, RP. Sabi, saan galing to mga to? Sa MF ba kayo galing, boss? Mataya sa MH. L3. Bitaw, MH. Bitaw, wait lang, silipin ko lang, boss, Wait lang. 3, 2, 1. Tara, baba, boss. Sakto to, Baba, 1. Up. Baba, boss. Sige, tayo yan, boss. Yan naman tumira. Sagad nyo hanggang may. Ayan, lower L. Sagad nyo, lower L. Gago, boss. O, tapa kayo, R. Boss, MP. Tapak R patay. Ang tagal nyo bumaba, boss. Sob-sob na yung MP. Tay-tay pa yun, eh. Tapak R. Nag-mid Three. MP. 2, 1, pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MH kayo, boss, May archer dyan, Bababa tayo. Bababa na MP. 3, 2, 1, baba, boss. Sakto yan. Nag-clash na yan. Baba, boss. Ito, yung nababa muna. Baba, Baba. Okay, balik. Laser, boss. Laser. Lelo. Ako, grabe naman yung ito na to. O, balik na flash na sa MP, pre. Putang ina kasi, ang tagal nyo boss. Lower R.
Laban nyo na yan, pre. Putang ina, ang tagal nyo kasi mag-reset, boss. Mahal na mahal nyo yung 10 pisong MMR. O, reset tayo. Reset tayo, reset. Tapak L. Tapak L. Kawawa yung party nyo, boss. Naiiwan dahil wala yung FPS. 3, 2, 1. Pasok L1. Hirap tayo manalo niyan pag ganyan. Mahal na mahal nyo yung MMR nyo. Bitaw MH, boss. Bitaw. 3, 2, 1. Tara baba tayo, boss. O, clashing na. R1, ha. Baka ayaw nyo makiat. Suntukan na yan, boss. Awatin nyo na lang sa R2. R2. Awatin nyo na lang sa R2. Awatin nyo na lang. Pasukin nyo agad yung box. 1. Up. Sa box po. Putang ina mo, walang Sa sumagat box na po. naman. Linisin nyo yung box, boss. Linis box, ha. R2 box, ha. R2 box. Ito na to. Ito Parang na to. konti nga Natira. to. O, Ano, Phoenix Ano, pa. Phoenix? Phoenix laban na. 1. Up. O, pasok kayo. Tapak L. Tapak R kayo, pre. Tapak R. Tapak R. Doon muna. 3, 2, 1. Pasok R. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Nasa R2 yun, ha. Bitaw MH. 3, 2, 1. Ang lokote ha. O, kalati lang. Teka, tay yung wave natin, boss. Patingin ng macro. 3, 2, 1, tara tulak. Pasukin nyo yung box, ha. Hawakan ko yun. Go. 1. Up. Sige, box. Pasukin nyo yung box, pre. O, tingin sa hagdan. 1. Up. Hinawakan ko ni hagdan, oh. Phoenix. Phoenix pa, pre. Phoenix pa. O, 3, 2, 1. Baba R1. Pasok R1 patay, pre. Pasok R1. MP pa to. Pasok R1 patay, pre. Hagdan agad. Hagdan. Tingin sa hagdan agad. Macro sa blind spot po. Macro. Macro po, boss. Pasok R1 patay. Bilis. Dikit sa party, boss. Puta. Party, dikit. Okay na, ito na to, boss. Ito na to, grabe, oh. Saan ba galing to mga to? Saan kayo na malengke, boss? Hindi kami namatay, Tito Gip. Nag-SP ka laban. Tayo na, gumapang rin kami. Pero nakababa na kami, boss. Yung iba, nandun pa rin. Bitaw MH. Bitaw lang, ha. Wala pa akong pinapababa, ha. 3, 2, 1, baba. Baba, mid entrance. Boss. Mid entrance. Linis. Hinuwakan ko ni Archer, oh. Putang ina, siningka ko. Gago. Tangina, patay ka rin. Patay din si Tanda, gago. Pasok mid, ha. Pasok mid, boss. Pasok mid, boss. Pasok mid. Bibilangan ko MP. Pasok mid, ha. Pasok mid. Okay na, bitaw MH, boss. Pa L1 tayo. 3, 2, 1. Go L1. Dali, Phoenix. Dali sa Phoenix. Meron? MP. Go na. Sipa na, boss. Sipa na. MP. Sipa na. Tayo yun. Putang ina. Kinakala ko. Ang haba, eh. Ina nga yan. Tagal nung iba gumalaw. Tapak L. Dali, laban Glass tayo. na. Klaseng. 3, 2, 1. Pasok. 8, 7, 6, Putang ina kasi. 5, Nareso ko, gago. 3, 2, 1. Up. Galaw na kayo na, boss. Pasok kay Luan, ha. Patay, ha. Ubus to, pre. Ubus to. Tang ina mo. Pasok kay Luan, patay, boss. Patay. Ay, gago. Ubus kayo. Ina, ayun yung galawan, pre.
Pasok pa ba? Tapakailuan. Sabay-sabay kayo. Ready? 3, 2, 1, pasok. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Palinis po. Galawan nyo, boss. Tangina, tulala sa box. Kawawa. Gago, hindi talaga tumitira yung iba. Kawawa sa inyo, boss. Ayaw nyo lumaban. Hindi ako nakagalaw. Paribit BA lang, boss. Paribit BA. Rebit mo ako. Sige, pasok L1, boss. Boss, oh. Yung Archer, palinis naman ng box. Nang labas ng box, boss. Baka naman. Kawawa naman sa inyo. Pumasok ka. Bigan dyan. Bigan. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Sipa na. Wala na papasok, ha. Walang papasok pag namatay, ha. Walang papasok. Tapak L lang pag namatay. Tapak lang L pag namatay, ha. Tapak lang. Dali. Revive na kayo, pre. Revive na kayo. Tapak L. Dali. Yung mga namatay, tapak L. Dali. Tapak L. L, baba. Tapak L. 3, 2, 1, pasok. Bitaw MH, ha. 8, Jesus yung Madam Air. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Boss, sumipa na kayo, boss. Walang bayad. Yo, boss. Pasok L patay, boss. MP, hagdan. 1. Up. Ay, patay ako. Sabi ko na nga ba, putang. Pasok L patay, pre. Hagdan. Hagdan, boss. Tay-tay yan, boss. Archer, bypass nyo yung hagdan. Babayin nyo na. Archer, yung hagdan. O, balik kay Luan. Phoenix, Push L1 ulit, pre. Phoenix naman. Pasok kay L1 patay, ha. Ubus pa yan, pre. Ubus yan. Maniwala kayo, ubus yan. Ubus yan. Laban nyo. Ubus yan. Pasok kay L1 patay, pre. Dali, pasok kay L1. 8, Ay na, lutan nyo. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na MP, boss, ha. Walang bayad, boss. Sipahin nyo na, boss. Palagan nyo. Tapak L1 pag namatay. Tapak L1 pag namatay, ha. Tapak L1 pag namatay, boss. Laban pa, ha. Tapak L1 patay, ha. Tapak L1. Okay na? Marami na kayo dyan? Tapak L1, ha. 3, 2, 1. Pasok, boss. 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ito Madam Air, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Linis na L1. Pasok L1 patay, boss. Pasok L1 patay. Yung Archer na naka-MH nga paki-channing ngayon nasa labas. MPR daw. Kasi si Madam Air. Pasok ka Madam Air, sabay 1 ka. Gago, ha. Bitin. Wala tayong BL. Pa-BL naman ako, boss. Baka naman, paramdam ng BL, ng brawler. Si Madam Air. Sabi pag-up. Sabi nga pag-up, boss. Hindi ko kita, Jo. Hindi ko rin kita eh. MH kayo, ha. Ready, ha, macro. Pa-L2 tayo, boss. Pa-L2. 3, 2, 1. Paribit nga po. Ito na, Sarap, nakita ko. Jo. L2 lang, boss, ha. Wait lang. L2 lang, boss. 3, 2, 1. Tara, baba. Baba. Parto to, boss. Parto. Lower lang, ha. Lower R2 lang, ha. O, akit low flat. Dali, go. Ready. 1. Up. Tulak na, boss. Laban na to, boss. Laban na to, boss. Laban na to. Phoenix pa, ha. Laban pa. Putang ina, pinagka-cancel ako. Gago to mga to, ha. Pinginan to. Ayoko tantanan. Ano nyo? Tang ina mo ka. Tapak R na, boss. Tapak R patay. Nakatapak na kayo. Makapal na kayo, boss. Oh. 3, 2, 1. Pasok. MH kayo, ha. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipa na, boss. Palag L1. R1. Pasok kayo R1, ha. Pasok R1, boss.
Ay na Phoenix. Pasin nyo boss yung box. Palabas po ng box. Palabas po ng box. O, walang papasok. Walang papasok. Huwag namatay ha. Walang papasok. Walang papasok. Walang papasok. Tapakelo ang patay. Tapakelo ang patay. Tapakelo. Revive na guys. Reset. Tapakeloan. Trito ang pasok. Baps po. Bayin nyo yung mga mahal nyo sa buhay. Pabiloyin natin yung mga babagal gumalaw. Kawawa naman. Baka di nakakalaro eh. Okay na. Bitaw image boss. 3, 2, 1. Tara baba boss. Mid entrance tayo. Linisin nyo muna ito nasa baba. Ayun o. Clash no. 1. Up. Linis na boss. Ayun o. Hala ka. Babayin nyo. No. Putang ina, wala na naman sumunod Bagal pa. nyo bumaba boss. Gago. Singkan sila ng tatlo, gago. Ina talaga. Lala. Ang lala, ya. Yung ina nandun pa lang sa baba. Nasa taas pa sila ng mid entrance. Nagpababaan tayo eh. Tapak mid. Tang ina lala ah. Bumelo pa tayo nun ha. Tapak mid. Puta. 3, 2, ang pasok. Image siya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. O, 3, 2, ang babayin nyo, pre. Babayin nyo. Linisin mo na. Lower mid. Pa L1 tayo, ha. 3, 2, 1. Tara, L1. O, 8, 7, 6, Labas. 5, 4, 3, 2, 1. Up. Patayin nyo muna yan, pre. L1 po. Pasok L1 patay. Boss. Pasok L1 patay. Compress po. Compress ha. Bitaw MH, boss. Bitaw MH. L2 tayo ha. 3, 2, 1. Try L2, boss. L2. Tagas image. May image kayo, Ja? L2. Oh, babayin nyo, pre. Babayin nyo. R2 tayo, boss. Sa Phoenix naman tayo. R2. R2, kapal. Oh, R2. Go na. 1. Up. Tulak na, R1. Tulak na, R1, boss. 1. Up. Naku, ayaw itulak. Kawawa talaga yung nasa unahan, boss. Sa inyo. Pag ganyan ugali nyo. Ganon. Pangit ng ugali nyo. Kamukha nyo. Ay, sorry. Ina nakakita ng MP umuwi. Sana hindi bumalik kayo sa puso ng nanay nyo. Tapakailan, boss. Tapakailan. Tinginang yun. Momentum na yung boss eh. Tulak lang kailangan natin eh. Tayo push nila eh. 3, 2, 1, pasok. Pasok, dali. Pasok. R1 niya, magre-recover pa. Bitaw image, boss. Bitaw nyo. 3, 2, 1, baba, boss. Tangino, umakyat oh. Sana bumaba dyan sa L2, no? R1, boss. R1. R2 yan, boss, ha? Sagad nyo, R2. Ha? Sagad nyo. Off, kapal. 3, 2, 1. Tulak, boss. Hawakan ko na yung left. Go na. Go na, boss. Go na. Pasukin nyo yung box, boss. Utang na loob. Utang ng pera. Ano pa? Utang na kapal mo ka, boss. Push nyo. Sige po. Linis po. R2 po. R2 lang ha. R2 box pre ha. Phoenix pa. Dadating Phoenix ha. Ayan na. Salubungin ng Phoenix. May dalang chocolate. 1. Up. Gago, wag na kayo matras pre. Wala nang pupuntahan dyan. Box na yan eh. Lala. Okay, ubos pa. Pasok Aron nga, boss. Pasok Aron patay, boss. Pasok Aron. Andyan na MP? Lala na lang. Wala. Ha? Andito R1, MP. Putang ina. Sige, pasok. Laban na yan, pre. Laban nyo. Bitaw nyo image. 3 seconds. 2, 1. Up. Sipa na, boss. Sipahan nyo. Oh, wala papasok, pre. Report nyo kasi, boss. Kung kayo nasa labas. Para alam kung gagawin ko. Nangangapa lang ako eh. Sige, reset tayo, boss. Tapak mid. Pasok mid kayo. Pasok mid pa tayo, pre. Pasok mid, boss. Pasok mid. Grabe, may Phoenix pa rin doon. Oh. May SG pa rin. May SG pa rin sa R1. Ang lala ah.
Okay na, boss? Ito na to. Bitaw MH, boss. Bitaw 3, 2, 1. Patayin nyo muna to, boss. Macro, boss. Wala ako dyan. Laser. Laser, boss. R2. Dami scouter Sagana R2, boss. Dami na scouter. Di pa makarami sa clashing 1. Up. Walang pupush walang pupush pre. Go na, push na. Tulak na pre. Go. Naga sa Angar. Laban pa pre. Tapakaroon patay tapakaroon pre. Tapakaroon. 3, 2, 1. Pasok karoon, boss. Pasok karoon. Pasok karoon patay. Pasok karoon, boss. Dali, abol pa tayo doon. Pasok karoon. Pasok karoon. Tagal talaga, boss. Kawawa sa inyo. Pasok karoon. Ito na to. Ako, sobrang tagal natin, boss. Bitaw MH. R2 yan 3, 2, 1. Tara, tulak R2. Grabe talaga. Mahal na mahal. Linis R2, boss. Linis R2. Okay, tara, akit na, boss. Akit na. Macro. Wait lang, tingin tayo na nahuli. Wait lang. May nahuli talaga. Flash ba tayo, pre? 12 minutes dito. Umakit na ba, MP? Umakit na ata, pre. Tara, high flat nga. High flat, boss. Umakit na nga, pre. Umakit na. Wala. Dito lang, macro. Compress po, papabitaw ako MH. Bitaw MH, Ayun likod na. R3. 1. Bitaw MH kalat. Macro, Macro, boss. Wala akong pinapesto dyan, boss. Macro. 3, 2, 1. Akyat. Tara, R3. Putang ina, hindi umakyat. Wag. Kalma, pre. 3, 2, 1. Low flat. 1. Up. Phoenix, pre. Go na. Phoenix, pre. Phoenix. Low flat lang Ayan pa, ready. 1. Up. Pesto lang, boss. Ubus pa yan, boss. Maniwala kayo. Ubus pa yan. O, reset tayo. Tapak L patay. Tangina. Hindi nyo, nakita nyo nasa R3, boss. Butang yan, dami nyo pa sa low flat L. Kawawa. Tapak L. 3, 2, 1. Trapasok, boss. Bitaw MH siya. Phoenix 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Salamat. Huwag nyo na habulin, boss, no? Hindi ang buto. Hindi rin kayo aso. Aso ba kayo, boss? Buto ba sila? Bumalik na, Tito Gib Sige lang. 3, 2, 1. Push tayo. Laser. Go. Tangin na nyo. Pahinto yan dyan sa laser. Push nyo Tulak nyo, boss. Pinatulak ko na, boss. Baka naman. Tangina, umatras na naman yung mga animal. Baka naman. Okay, 3, 2, 1. Balik mid. Mid entrance, boss. Mid entrance. Pasok mid entrance, patay. Mid entrance. Love trip. Tangina, ang tapang mauna, puta. Pag sasapa kayo tumatras. Wawa. Pasok mid entrance, patay, pre. Tangina, 4K kills na tayo. Sarap po. 4K kills. Tangina yan. Wala. Tapos 1:1 ako. Okay na, boss. Kompleto na to. Ito na to. Kasama na yung matigas ulo tsaka yung makapal ulo. Game. Bitaw MH, boss. Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, tayo, boss. Laser. Nasa taas na yung MP. Tara, flash natin. Boss, pag sinabi reset tayo, boss Huwag kayo tatakbo Papunta ng L1, R1, no? R3, boss. Macro. 3, 2, 1 angat. Gold R. Macro. Archer, tatagos tayo Sige, wait. Re-image tayo. Image nyo muna, boss. Kalati na image, papasok tayo. Image nyo. Kalati na image, papasok tayo sige nga, freestyle nyo. Marunong kayo mag-freestyle dyan, Archer. Kaya nyo ba freestyle dyan? Kulang image pala. Macro boss. Macro, dali. Papatagos ako ng Archer Papatagos ako ng Archer, boss. Pupush lahat kasi may Archer sa likod natin galing low flat. Naririnig nyo, naiintindihan nyo, Tagalog. 3, 2, 1. Push Archer. Ready. Archer lang, boss. 3, 2, 1. Tara push. Pasok. 1. Up. Pasok na, boss. Sipahin nyo. Pasok nyo, boss. Reset. Pasok L1, dali. Pasok L1 agad. Tagal po tumulak na iba. Tulak agad, pre. Pasok L1 agad. Pasok L1 agad pag revive, boss. Pasok L1.
Pasok kay Luan, dali. Dali, boss. Sabay-sabay tayo namatay, oh. Anak ng teting, may tumakbo pa rin dun, oh. Oh, patayin niyo na. Patayin muna natin to, pre. Patayin niyo to. Okay na? Bitaw MH. 3, 2, Pasok ko, MP. 1. Sige, L2. Ako bahala. Macro, babalik tayo, ha. 3, 2, balik, boss. Balik. Sabi kong babalik, eh. Ready? 1. Up. Sipahin niyo, boss. Ang ina ng lilikod. Gago. Flash na lang tayo. Walang likod-likod. Pasok kayo lang patay, pre. Pasok kayo lang patay. Pasok kayo lang patay, pre. Pasok kayo lang. Phoenix po. Pasok kayo lang patay, ha. Pasok kayo lang patay, boss. Pasok kayo lang patay. 8, 7, Gago, Six. naglag. 5, Hindi lang yan, B. 4, 3, 2, 1. Up. Pwede na, boss, ha. Nag-ara, MP. Box lang, sa box lang. Ayun, o, sipa. Boss, pakisipa, boss. Pakisipa, boss. Pasok kayo lang patay, pre. Nag-ara, MP. Pasok kayo, Luan. Pasok kayo, Luan, dali. Ito na to. Wala na habol. Wala na. Bito MH. 3, 2, 1, tracket, boss. Ito na, sa loob na, MP ah. Sige, bawasan natin ulit yan. Bago makakit yung Phoenix. Gold L na, boss. Gold L na to, boss. Gold L. Archer lang papatagusin ko, no, boss? Yung marunong. Archer, tagos na, Archer. Pakikat muna yung gold ara, yung iba. Tagos na, Archer. 3, 2, 1. Tara, push na tayo, boss. Push na. 1. Up. Gis, nagago na boss. ba yung lip? Tagal Gago. naman. Kawawa. Gago. Ang ina mo sa akin yung cancel ko dun, par. Walang pumasok ang puta to. Nagturo. Kuya, pasok ka, kuya. Pasok kayo lang, boss. Pasok kayo lang. Nagtuturoan kayo, eh. Okay na. Nagtatanga-tanga na kayo, boss. Pasok kayo lang, boss. May CD ka na, boss? Tangina sa yung pasok ng Archer, boss, oh. Pinagkokotongan, no? Okay na. Bitaw image, boss. 3, 2, 1, go. L3. Oo, maganda nga yung pasok na Archer. Yung pasok na member. Kopal. L3, boss. 3 seconds sa L3. 3, 2, 1, nakit, boss. Gold L. Push Archer. 3. Pupush na tayo, boss. Macro. 2, push na, boss. Pasok na, Archer. 1. Up. Utang ina kasi ayaw tumingin sa macro. Grabe. Antain ng ano. Boss, nag-bobs na kayo ng L1. Magbabobs ulit kayo sa high plat. Anak ng teteng. Arwan, pasok Arwan. Tang inang yan. Hindi naman tayo abot ng 2 minutes doon sa pagtakbo na yon. Nag-rebobs ulit kayo. Pasok Arwan. Ano si Madam Air? Tang ina, nag-rebobs doon. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Up. Sipahin nyo na, boss. Baka masipa pa na iba yan. Pasok Arwan lang patay, ha? Boss. Pasok Arwan patay, boss. Tangina, boss. Tingin naman kayo ng macro, no? Hindi mo kayong tanga pagkakit ng high plat. Walang tao ata doon? Wala. Okay na, pasok Arwan, pre. Dalian nyo. Pasok Arwan. Nasaan na yung mga namatay? Walang tao doon sa taas. Walang tao sa Pasok taas. Arwan. Tagal. Grabe. Okay na, bitaw image. Bitaw image lang. O, 3, 2, 1, tara, Goldar. Ay, wag. R3 lang, boss. Hindi ko R3 lang. makita. Hayaan nyo yung Phoenix mag-push doon, pre. Hero nila yan, eh. Ano oras to? Phoenix, ha? Ano oras to? Hindi ko nakita. 20 yata to, 20. 28 daw. O, Goldar tayo, boss. Macro lang, ha? Macro, boss, ha? Huwag nyo itutulak, ha? Hayaan nyo sila, boss, ha? Okay, hayaan nyo sila, pre. Madam Air, asan ka na? Sila Liela, nasa likod ah. 22, no? O, tara, pupush tayo, ha? Ready, macro, pupush tayo, pre. Ako image, ha? Pupush tayo, ha? Nabangan tayo ng MP ah.
Bye-bye bagay kayo. 3, 2, 1, tara tulak. Go. 1. Ano, Up. MP? MP na lang, MP, MP. MP MP. na lang, MP, pre. O, SP na, SP na, SP na, pre. SP na, boy. SP na, SP na, SP na. Tapak R, dali. SP revive, SP revive, SP revive. Tapak R. Tapak R, boss. Dali. Kasi Madam R. Pasok. Hindi na. Pasok R, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R, pasok R. Pasok R. Pasok R. Yan, Tagal. pasok mo. Okay lang yun, Asan yung Misor? Bitaw MH. 3, 2, 1. Tara, angat na. Okay lang yun. Dali. Wave natin. Goldar agad boss ha. Tapos tingin kayo macro no. Hindi yung para kayong tanga nagpipictorial dyan sa Goldar. High flat. High flat. Push tayo boss ha. Macro. Macro. Tingin. Macro. Light speed lang. Bitaw. 3. Macro. Putang ina. Macro. 3 to atara tulak. 1. Up. Push na boss. Push na. Bus yan, Push bus na, yan. o reset mo. Putang ina, inubos nyo. MP. Bawasan nyo MP, pre. Bawas lang MP. Bawas MP. Bawas MP. Bawas MP, bawas MP. O reset. Dapat Dali. ilaw SP lang. revive. SP revive. Saan pumasok kayong Phoenix, boss? Wala pa, tumapak. Sige, huwag kayong umakit muna, guys. O, mid 25 tayo, ba? mid tayo, 25. boss. Para sure. Mid. 25 Mid, bote dito ah. 25. Mid. Yung party ko, mid. Putang ina. Grabe ka tanga. 25 ba? 25 dito, Gip. Dito MH. NBA. Tara guys, pakiat. Gold. Low plat tayo ha. Kalma lang ha. Low plat R lang. Grabe yung party ko. Tulala ang puta. Nasa labas pa rin. Bilog. Bilog boss. Bilog lang ha. Wait lang ha. Wait lang. Dito lang. 3. Pushing Phoenix ah, pushing. Goldar lang boss. 3, 2, 1, tulak tayo. Go. Right side lahat. 1. Up. Go na push. Right side boss. Right side lahat. Inang iya. Oh, ano. Oo. Nag-left pa rin yung iba. Nice you guys. Kills tayo. Tapak mid. 3, 2, 1, pasok. Pasok. Grabe, tagal talaga ng party ko. Nagpapasok. 3 seconds na ako sa loob. Dito MH. Go na. Halat na kayo, pre. Kawawa sa inyo. Ito, par. Sige, laro na kayo, pre. Tagal natin, pre. Paano yung FS nyo? Yung ibang R1 FS Phoenix ah, tumatakbo, R1 Phoenix. Lower mid, pre. Lower mid. Yung ibang FS kasi tumatakbo, gago. Pag nagpa-reset, tumatakbo pa L1, R1. Yung mga killer gumagapang. Nice G. Nice G. Sana ng clash. Mahirap talaga yan pag ayaw magpa-command, gago. Biruin mo, tatakbuhin galing high flat. Tapos walang MH. Nice G, guys. Okay lang, masarap na yung clashing natin. Tang ina mo, ang tagal nun yawa. Di ko lang galaw. Nice G. Nice G. Mia. Dota ulit. Bobo pa rin si Banjo. Nice G, boss G pa. Nice G. TY ko, boss Gip. Salamat. Wasak, tangina mo.